2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज़। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, 2030 সালের মধ্যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আওয়াজে তার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাবে বলে এরকম দাবি করছেন একজন মানুষ, যাকে আপনি স্ক্রিনের উপরে দেখতে পাচ্ছেন। প্রিয় বন্ধুগণ, এই ব্যক্তি বলছেন যে 2030 সালের মধ্যে আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ সকল মানুষকে শুনিয়ে দেব এবং সকলে এটা নিজের কানে শ্রবণ করতে পারবে। তিনি এও দাবি করেছেন যে মানুষ যে কোনো কথা বলে তা পৃথিবীতে ঘুরপাক খেতে থাকে এবং তা কিয়ামত অবধি ঘুরতেই থাকে। যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী হজের সময় যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সে বিদায়ী ভাষণ আজও পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তার সেই আওয়াজ এখনও দুনিয়াতে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর সেটি ফ্রান্সের একজন বিজ্ঞানী রেকর্ড করে নিয়েছেন এবং 2030 সালের মধ্যে সেটিকে তিনি পাবলিশ করে দিবেন এবং সকল মানুষ এই আওয়াজকে নিজের কানে শ্রবণ করতে পারবে। প্রিয় বন্ধুগণ, সেই ব্যক্তির আপনাকে কথাটি অবশ্যই শোনাবো। আপনি এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং তার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। প্রিয় বন্ধুগণ, এও বলা হচ্ছে যে এটি একটি শয়তানি চক্রান্ত, অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা। যারা এটিকে মানতে রাজি হচ্ছে তারা একটি বড় ফিতনাতে পতিত হচ্ছে এবং যেই সব মুসলমান এই ব্যাপারে খুশি হচ্ছে তাদেরকে আমি সাবধান করছি, এটি একটি দাজ্জালের ফিতনা। আমরা এই থেকে বাঁচার চেষ্টা করব। প্রিয় বন্ধুগণ, আর কথা না বাড়িয়ে সেই লোকটির কথাটি আপনি শ্রবণ করুন, তারপর আরও কিছু কথা বলবো, সেগুলো শুনে যাবেন। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी का, अजमी को अरबी पर, कोई फजील इल्ला बेतकवा सिवाय तकवा। अब ये जो खुतबा था ये फिजाओं में गया। वहाँ से जैसे आपने शुरू में फरमाया कि 1,24,000 को पैगाम दिया और फिर कहा कि जिसने ये सुना है ये जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। वो खुतबा चल रहा है आज तक फिजा में। आप समझते हैं, आप तो मीडिया से ताल्लुक़ है, आप आम लोगों से ज़्यादा समझते हैं कि ये जो मेरे और आपके अल्फाज है ये भी क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे। ऐसी मशीन आ जाएगी जो इसको कैप्चर कर लेगी। इसीलिए फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है उनकी अपनी आवाज़ में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में। तो वो लोग देखेंगे आने वाली नस्लें, और 5-7 साल में हम पता नहीं होंगे कि नहीं खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज़ में सिर्फ ये है कि अभी वो लोगों की आवाज़ें और उसको वो साफ कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, साफ नहीं हो रही अभी उनसे। इसी तरह पिक्चर जो है बहुत 1,24,000 लोग और भी हैं वहाँ पे, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ मशीनें तो नहीं थी ना, माइक तो था नहीं कि जो क्लैरिटी और साउंड का वो सारा है। तो वो जो है वो खुतबा जो है, अच्छा अब वो खुतबा फिजा में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ को फना नहीं है। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोए मुबारक हैं, वो जो असली जिसके पास हो वो बढ़ता है, वो ग्रो करता है। मैंने खुद देखा है। मदीना मुनव्वरा में बुजुर्ग हैं, पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं, कुछ साल पहले इतनी लंबी जुल्फें शीशे के अंदर हैं और वो उसको काटते हैं और दूसरे शीशे में फिर उसको करते हैं। कटा हुआ पीस वो भी ग्रो करने लगा, वो ग्रो करने पहले वाला भी कर रहा है, पहले वाले वो भी कर रहे हैं असली। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज़ मुबारक, आपके अल्फाज मुबारक है, वो फिजा में मौजूद है, फना नहीं है। इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज़ में सिर्फ ये है कि अभी वो लोगों की आवाज़ें और उसको वो साफ कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, साफ नहीं हो रही अभी उनसे। इसी तरह पिक्चर जो है बहुत 1,24,000 लोग और भी हैं वहाँ पे, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ मशीनें तो नहीं थी ना, माइक तो था नहीं कि जो क्लैरिटी और साउंड का वो सारा है। तो वो जो है वो खुतबा जो है, अच्छा अब वो खुतबा फिजा में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ को फना नहीं है। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोए मुबारक हैं, वो जो असली जिसके पास हो वो बढ़ता है, वो ग्रो करता है। मैंने खुद देखा है। मदीना मुनव्वरा में बुजुर्ग हैं, पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं, कुछ साल पहले इतनी लंबी जुल्फें शीशे के अंदर हैं और वो उसको काटते हैं और दूसरे शीशे में फिर उसको करते हैं। कटा हुआ पीस वो भी ग्रो करने लगा, वो ग्रो करने पहले वाला भी कर रहा है, पहले वाले वो भी कर रहे हैं असली। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज़ मुबारक, आपके अल्फाज मुबारक है, वो फिजा में मौजूद है, फना नहीं है। প্রিয় বন্ধুগণ, আশা করি আপনারা এই লোকটির কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছেন। আপনি কি কিছু বুঝতে পারলেন? প্রিয় বন্ধুগণ, যদি কোনো ব্যক্তির আওয়াজকে রেকর্ড করাই যেত তাহলে আজকের যে উন্নত টেকনোলজির যুগ, আজকে যেই দেশটি সব থেকে উন্নত টেকনোলজিতে এগিয়ে আছে সেটি হলো ইসরায়েল। ইসরায়েলরা তাদের সব থেকে প্রিয় পায়গাম্বারদের আওয়াজগুলোকে রেকর্ড করে নিত। হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরতে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস
ওয়াসাল্লাম হজরতে দাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসালামের কথাকে তারা রেকর্ড করে তাতে নতুনত্ব ঢুকিয়ে মানুষের সামনে পেশ করত, কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ এমনটা করা সম্ভব নয়। কারণ আপনারা সকলেই জানেন যে যদি কোনো ব্যক্তির আওয়াজকে রেকর্ড করা হয় বা তার নকল করা যায় তাহলে তার আওয়াজের স্যাম্পল হওয়া খুব জরুরি। যদি আপনি আওয়াজের স্যাম্পল পান তবেই আপনি তার আওয়াজকে রেকর্ড করতে পারবেন। ঠিক এরকমভাবেই আপনি যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজকে রেকর্ড করতে যান তাহলে তার আওয়াজ আপনাকে জানতে হবে। তাহলে প্রিয় বন্ধুগণ আমরা বুঝতে পারলাম যে এটি একদম দাজ্জালি ফিতনা। এখানে দাজ্জালের কিছু সাজিশ করা হচ্ছে যাতে করে রসুলের নাম দিয়ে নতুন নতুন কিছু আইন বা কানুনকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং মানুষের সামনে পেশ করা হয়। প্রিয় বন্ধুগণ এইসব দাজ্জালি ফিতনা থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে যাতে করে আমরা এই সব বিভ্রান্তিকর পোস্ট থেকে দূরে থাকতে পারি। পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন এই সব ফিতনা থেকে আমাদেরকে দূরে রাখেন। প্রিয় বন্ধুগণ এই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে সকলকে পৌঁছে দিন যাতে করে তারা এই বিভ্রান্তিকর পোস্ট থেকে দূরে থাকতে পারে এবং এর কথাগুলোকে বিশ্বাস না করে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করুন, বন্ধুদের শেয়ার করুন।